दया करो दाता मेरे, चित चरण न लाजे। जन्म जन्म रहित भूल में, नहीं पाया भेदा। काल कर्म के जाल में, रति भोगत खेला। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो खाने। ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन के खाने। भाग जगा मेरा अधिका, मिल सतगुरु आए। राधा स्वामी धाम का, वही भेद जनाने। ऊंचा देश है, मगर ठिकाने। बिना संत पावे नहीं, सुख शब्द निष्ठाने। राधा स्वामी नाम के, वही महिमा सुनाए। वीरानुराग जगाए के, कर पहुँच भाई। साधु संग कर साध रस, बिन पिया भाई। प्रेम लगा गुर चरण में, मन शांत नाई। कर बोध वे कल रहूं, जस भी घर जाए। दर्शन रश्मि तले धरूं, रहे मन स्थिर लाए। सुराज्य की आकाश में, पर शब्द विलासा। आमन आमनि रखत चले, आए निज घर वासा। युवास मेरे मन वसे, रह चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो, मुदिर चरण निवासा। तुम बिनु कोई समरथ नहीं, दस्य मारु दाना। प्रेम धार वर खाकरो, बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करूँगा अवतरहूँ, दिन राधा स्वामी। स्वामी कोई समरथ नहीं, दस्य मारु दाना। प्रेम धार वर खाकरो, बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करूँगा अवतरहूँ, नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवतरहूँ, नित राधा स्वामी। बार बार करे जोड़े पार, सविनय करो पुकार। साधु संगम ही देवन नाम, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम विदु, सदा उदार। बार बार भले जाओ, तन मन यारो। चरणे को काम खुले में गाओ, मेरे करी दर्शन करो। अन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पूर्ण नित्य करूँ तुम सेवा। अचल भक्ति महीने प्रभु, दीनानाथ। हाथ से अनुमान करो, अब राखो नित शांत। दीन दयाल कृपानिधि, काम क्रोध मध्य लोक। सब विद्या बलधार है, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम विनय और न दुष्करा। अब करो दया पर प्रकश, तुम द्वारे पे विलंबित। दया करो मेरे साया, देव प्रेम निनाद। दुख सुख कुछ बापे नहीं, सुखे सबोध बात। दया करो मेरे साया, देव प्रेम निनाद। दुख सुख कुछ बापे नहीं, सुखे सबोध बात। बार बार करे जोड़े पार, सविनय करो पुकार। साधु संगम ही देवनिता, परम गुरुदातार। साधु संगम ही देवनिता, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानपुञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
स्थावरञ्जनमं व्याघ्रं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्रूपेण परिवातं कलपुष्पं चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नास्ते गन्तत्व नास्ते गन्तवः तत्त्वज्ञानतिपरनास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरात्माधीशत् गुरु परं दैवोत्तमं गुरु परं शरणास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्माण्डपरमशुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं गङ्गादिगङ्गगणसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वबुद्धि साक्षिभूतम् अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। हाँ प्रीति रंजितेशु प्रताप पात्र भाई को निवेदन करी से सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे। प्रीति रंजितेशु प्रताप पात्र भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। अर्थ मान यश इत्यादि पाइबा सारी मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं। सावधान हो थकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइबो। भारतर अवनति डी जेनेरेशन सही समय आरंभ होईछि। जेउ समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम हो उठिछंती। ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होईछि। भारत जदि भविष्यत कल्याण को आवाहन करने को चाहूं तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरुमान प्रति श्रद्धा संपन्न हुओ। आउ तुमर मूर्त अजीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच हुओ एवं सही मानंकु ही स्वीकार करो जो माने ताकु भल पांती। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती करो आविर्भाव। सत्यानुसरण संकोच ही दुख एवं प्रसारण ही सुख। जही रे हृदय रे दुर्बलता आसे भय आसे तही रे ही आनंदर अभाव आउ ताही दुख। चाहिबाटा न पाइबा ही दुख किछि चाहो नहीं। सबु अवस्था रे राजी थाओ दुख तुमर कौन करिवो। दुख कहारी प्रकृतिगत नुहे ताकु इच्छा कले ही तड़ी दिया जाई पारे। परम पितांको निकट रे प्रार्थना करो तुमर मंगल ही तुमर मंगल तुमर इच्छा ही मंगल। मु जाने ना केउथिरे मोर मंगल हेबो। मो भितरे तुमर इच्छा ही पूर्ण हो आउ सेथि पई तुमे राजी थाओ। आनंद रे रहिबो दुख तुमको स्पर्श करिवो नाही। कहारी दुखर कारण हो ना केही तुमर दुखर कारण हेबे नाही। दुख भी एक रकम भाव सुख भी एक रकम भाव। अभावर बा चाहिबार भाव ही दुख। तुमे जगतर हजार करी मध्य दुख कष्ट नष्ट करि परिबो नाही। जी पर्यंत तुम हृदय केही अभावर भावटा को काढ़ी न देइछि आउ धर्म ही ताहा करि पारे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु।
ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ। ଶିକରେ ନଥିଲା ଚକ୍ର ଗଦାର ନିନାଦ, ଥିଲା ଖାଲି ନାମ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଭେଦ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ଯେତେ ହେଲେ ଦେବ ବସ, ବିମୋହିତ କଲା ଧରା ତୁମରି ପରଶ। ମୃତ୍ୟୁ କରି ନିରସନ ମରଣ ବେଦୀରେ, ଜୀବନର କଲ ଜୟ ଗାନ। ହେ ଦରଦୀ ଅଗତିର ଗତି, ଅଚାନକ ଭରି ଦେଇ ସ୍ନେହ ସୁଧା ପ୍ରୀତି। ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜ ମମ ଆଭୂମି ପ୍ରଣତି। ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଜ୍ଞ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଅଁଳାଡୁବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଧର୍ମଯାଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାପ୍ତାହିକ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଉକ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଭାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଓ ସଦା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜକ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜିତେଶୁ ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର ଭାଇ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆତୁଳ ଚଳନରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଙ୍ଗୀତ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମୋହନ ବେହେରା ଭାଇ ବାରିପଦାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଜ୍ୟୋତି ମୋହନ ଭାଇ ବାରିପଦା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ମନମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାମୃତ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାମୃତ, ବରସିଛ ପ୍ରେମ ଧାର କରୁଣାର ଅବତାର। ଏ ଜୀବନ ଏ ମରଣ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାମୃତ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାମୃତ, ବରସିଛ ପ୍ରେମ ଧାର କରୁଣାର ଅବତାର। ଏ ଜୀବନ ଏ ମରଣ, ଏ ଜୀବନ ଏ ମରଣ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାମୃତ, ତୁମ ସଙ୍ଗ ଭରି ଦିଏ ଜୀବନେ ଆଲୋକ। ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆନନ୍ଦ ମହକ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର ମୁକ୍ତ। ତୁମ ନାମେ ତୁମ ଧ୍ୟାନେ ଆହା କି ପୁଲକ। ତୁମ ସଙ୍ଗ ଭରି ଦିଏ ଜୀବନେ ଆଲୋକ। ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ
आनंद महक संसार जंजाल प्रभु तुम्हें कर मुक्त तुम नामे तुम ध्याने आहा की पुलक मिछ माया ए जगत तुम बिना सब तो अच्छा मिछ माया ए जगत तुम बिना सब तुच्छ अनुपम शांति प्रभु अनुपम शांति प्रभु तुमरी संगत तुम्हें प्रभु प्रेम अमृत तुम्हें प्रभु प्रेम अमृत हे पुरुषोत्तम प्रभु हे प्राण देवता शरण लभिछि प्रभु नहीं किछि आशा जुगे जुगे अवतरी अछ तुमे सखा ए जुगर अनुकूल नामे हेलोभा हे पुरुषोत्तम प्रभु हे प्राण देवता शरण लभिछि प्रभु नहीं किछि आशा जुगे जुगे अवतरी अछ तुमे सखा ए जुगर अनुकूल नामे हेलोभा प्राण प्रिय मनलोभ तुम स्पर्शे जगे सुप्त प्राण प्रिय मनलोभ तुम स्पर्शे जागे सुप्त आनंदर लुह झरे आनंदर लुह झरे गाई तुम गीत तुमे प्रभु प्रेम अमृत तुमे प्रभु प्रेम अमृत बरसीछ प्रेम धार करुणार अवतार ए जीवन ए मरण ए जीवन ए मरण तुम संगे लिप्त तुमे प्रभु प्रेम अमृत तुमे प्रभु प्रेम अमृत। जय गुरु। जय गुरु। वाह सुंदर भाବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବର ଠାକୁର ସେ କରୁଣାର ଅବତାର ଓ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଲୟ ଭାବ ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିର୍ବଳ ଭାବନା ଶକ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆମୋହିତ ବିମୋହିତ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାମଦାର ସୁବର୍ଣ୍ଣା ନାୟକ ମା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ ବିମୋହିତ କରିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମା। जय गुरु। हे जीवन किछि देवबाना देव देछि तुमको मते हे जीवन किछि
দেওবানা দেও দিয়েছি তোমাকে মাতে এ জীবনে কিছু থাও বানা থাও এ জীবনে কিছু থাও বানা থাও তুমি তারা হিছা সাথে দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে এ জীবন কিছু দেওবানা দেও দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে কেতেবার আসি ধরা পরে তুমা বাটা চাহি চাহি ফেরি যাইথিবি কেউ শূন্য পথে নিরাশার উদয়নে কেতেবার আসি ধরা পরে তুমা বাটা চাহি চাহি ফেরি যাইথিবি কেউ শূন্য পথে নিরাশার উদয়নে কিয়ে জানে কেতে ঘুরি বলুথিবি কিয়ে জানে কেতে ঘুরি বলুথিবি মায়া ঘেরা ছায়া পথে দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে এ জীবন কিছু দেওবানা দেও দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে জীবনর কেউ অমৃত বেড়ারে তোমা সাথে পরিচয় বান্ধি দেলা কেউ অজাণ ডোরি রে তোমা সাথে প্রেমময় জীবনর কেউ অমৃত বেড়ারে তোমা সাথে পরিচয় বান্ধি দেলা কেউ অজাণ ডোরি রে তোমা সাথে প্রেমময় এ জীবন মতে করিয়াছি ঋণী এ জীবন মতে করিয়াছি ঋণী আয়ুত জীবন পথে দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে এ জীবন কিছু দেওবানা দেও দিয়েছি তোমাকে মাতে দিয়েছি তোমাকে মাতে কেবে আবা কেউ সুরটিয়ে হই ছুঁই যাইথিবি মনা সময়র ঝড় ପୋଛି ନେଇଥିବା ଏ ଧରାରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ କେବେ ଅବା କେଉଁ ସୁରଟିଏ ହୋଇ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବି ମନ ସମୟର ଝଡ଼ ପୋଛି ନେଇଥିବା ଏ ଧରାରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ବିତି ଯାଇଥିବ ଅନେକ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିବ ଅନେକ ଜୀବନ ନିରାଶାର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉବନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ
ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ তুমি তো রহিছ সাথে ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ তুমি তো রহিছ সাথে ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ବା ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ପ୍ରୀତିଜିଣା କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟ ଭରା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଶୁଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ସେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସୁଦୂର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାମଲ ମା। ସେ ଅନଲାଇନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ତୃତୀୟ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଜଗତର ନାଥ ମୋ ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଆସି କୁହ କଥା ପୋଛି ଦିଅ ସବୁ ଜୀବନର ବ୍ୟଥା ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଆସି କୁହ କଥା ପୋଛି ଦିଅ ସବୁ ଜୀବନର ବ୍ୟଥା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାର ଫଳେ ଲଭିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରେମମୟ ବାରେ ଦୟାମୟ ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ଦୟାମୟ ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ମୋ ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ଅସାର ସଂସାରେ ତୁମେ ମଧୁମୟ ଶିଖାଇଲ ଆଜି ଜୀବନ ପ୍ରଣୟ ଅସାର ସଂସାର
କାକଳିକୁ ଜନ ମୋ ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଜଗତର ନାଥ ମୋ ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ମଧୁମୟ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଗମନ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗନାରେ। ଜୟ ଗୁରୁଦାସ। ଜୟ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଦୋଛକିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରାହା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ଆଜି ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଠାରେ ମାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ବା ଚମତ୍କାର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର ଶୁଭ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତୁଲ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତିମୟ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁରର ବୈରାଗୀ ବେହୁରିଆ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଶ ଆମ ମାନଙ୍କର ବେହୁରିଆ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀଗଣ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। गुरु दादा ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। सुबुची दादा ହଁ ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ। लागिला ना बाबा रस लागिला ना बाबा रस प्रीति मने प्राणे धरणी धन्य हेला तब आगमने हे धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला ना बाबा रस लागिला ना बाबा रस प्रीति
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବାଃ, ସତରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ସତସଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଦୟାଳ ଠାକୁର ପ୍ରେମ ପରଶ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। এই ସୁନ୍ଦର ସାଧନା ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଆମ୍ଭେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବାନର ବାଳକ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋରସର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଏବଂ এই শুভ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତୁଳ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, এই ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ହଉ ଏବଂ ପରିବାରର, ସମାଜର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନାରେ ସେମାନେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନିବେଦନ। ଏବଂ এই ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାପସ ବାରିକ ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ମୁଗ୍ଧ ମନେ କରିବା। ତେଣୁ ତାପସ ବାରିକ ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମୋହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଶୁଣାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা, ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা, তোমার চরণ পরস্পে ধরা ধন্য হয়ে যা, তোমার চরণ পরশ দিয়ে ধরা ধন্য হয়ে যা, ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা, ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা, তোমার চরণ পরশ দিয়ে ধরা ধন্য হয়ে যায়, তোমার চরণ পরশ দিয়ে ধরা ধন্য হয়ে যায়, ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা, ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা। মানুষ ভালোবেসেছো কত আঘাত সয়েছো, মানুষ ভালোবেসেছো কত আঘাত সয়েছো, তাদের ভালো দেখবে বলি তুমি আকুল হয়েছো, তাদের ভালো দেখবে বলি তুমি আকুল হয়েছো, তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায়, 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 তোমার নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায়, তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায়, তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী বয়ে যায় যায় যায়
প্রেমে নদী বয়ে যায় 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 রে প্রেমে নদী তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয় যায় তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয় যায় তোমার প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয় প্রেমে নদী দুকুল প্লাবী দিবারাত্রি বয়ে যায় 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 রে প্রেমে নদী বয়ে যায় 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 রে প্রেমে নদী ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা নাম এনেছ ধরা এ নাম বিলেলে সবা নাম এনেছ ধরা এ নাম বিলেলে সবাই আবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে পূজান বয়ে যায় আবার দীক্ষা তরি দিলেন ছেড়ে পূজান বয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণ সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় কত পাপি তাপি নামের সাধু সন্ত হয়ে যায় যায় রে সাধু সন্ত হয়ে যায় 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 রে সাধু সন্ত কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়েছে কত পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়েছে পাপি তাপি নামের গুণে সাধু সন্ত হয়ে যায় পাপি তাপি নামের গুণ সাধু সন্ত হয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি ছিলে ধরা ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না মোরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলি না তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগো মোদের সকল প্রেরণা তোমার প্রতিষ্ঠাতে লাগো মোদের সকল প্রেরণা তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় আবার তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় তুমি থাকলে সবাই থাকে এ কথা কি ভুলা যায় 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 রে কথা কি ভুলা যায় 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 রে কথা কি তুমি থাকলে সবাই থাকে কথা কি ভুলে যায় 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 ও গো প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা ও প্রিয় পরম রূপী তুমি আসিলে ধরা তোমার চরণ পরশিয়ে ধরা ধন্য হয়ে যায় তোমার চরণ পরশিয়ে ধরা ধন্য হয়ে যায় ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা ও গো প্রিয় পরম রূপে তুমি আসিলে ধরা জয় গুরু দাদা
जय गुरु एक्सलेंट सुंदर भाव डिवोशनाल कीर्तन मु प्रभुंकर आत्मतरण निवेदन करुच्ची से यही भली भक्तिपूर्ण कीर्तन परिवेशन करी आम मान को आप्यायित करूथांतु। आई विश हिज ब्राइट एंड डायनामिक फ्यूचर एंड डिवोटी ऑफ ठाकुर अनुकूल चंद्र। थैंक यू। एवं वर्तमान आमर कीर्तन प्रारंभिक एवं द्वितीयक पर्व समाप्ति होईची। आज रे सत्संगर तृतीय पर्व रे जाजन रही। तेणु मु खूब कम समय भितर प्रारंभिक सूचना दे आज जी अच्छी गेस्ट स्पीकर श्रीजुत गोविंद प्रसाद गिरी दादा एवं ठाकुरंकर सहपति ऋतिक बांगिरी पछी मु निवेदन करी। सर्वप्रथम मु प्रारंभिक सूचना क्रमे रखी तापरे दादा आमको आप्यायित करेंगे। वंदे लोकतलतं सत्तुतवर्तं विभूषणं अमर कृत्यु सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जाग जीवनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषोत्तमम्। वास्तविक आजिर ए सत्संग प्रदान करिसंती जाजक डॉक्टर प्रणवेश पट्टनायक ओ जुग्म भावरे इष्ट रंजितेशु प्रताप जेना भाई आमको ये भली प्रताप पात्र भाई सुंदर सत्संग जोगे देथिबारु सर्वप्रथमे प्रभु को आतुल चलन निवेदन रखी। तांकर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन सुमधुर हेउ तांक जीवन सुख समृद्धि रे गड़ी उठू एवं वास्तव रे विवर्तन धारारे मनुष्य ही सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ जीव। वास्तव रे मनुष्य भल कर्म भितरे समस्त विश्वर मंगल साधित हुए। सहीपरि मनुष्यर भूल कर्म पाई विश्व मध्य ध्वंसगामी हुए। मनुष्यर आचार आचरण व्यवहार चिंता चेतना तथा कर्म ही समग्र विश्व और परिवेश को सुनियंत्रित करि थाए। यदि मनुष्य पथभ्रष्ट हुए तेबे से दुख भोग करे। यही पथभ्रष्ट मानव समाज को तथा प्रतिटी मनुष्य को दिग्दर्शन देवा पाई जुगे जुगे धरा पृष्ठ रे सेई जुगर सर्वाधिक विवर्तित मनुष्य रूपे जणे जणे महामानवंकर आविर्भाव होता है। से विश्व जगत को निर्देश करती शाश्वत कल्याणर पथ आलोकर पथ धर्मर पथ जहाँ मनुष्य को जीवन वृद्धि पथरे अग्रसर करि थाए। तेणु मनुष्य कहे भगवान पुरुषोत्तम सद्गुरु जीए निज जीवन रे से समस्त शाश्वत विधि विधान तथा धर्मर मूल कथा को आचरण माध्यम रे ए विश्व जगत को लोक शिक्षक रूपे अनुप्रेरित करिथांती। एणु श्री चैतन्य चरितामृत रे कथा अच्छी आपनी आचरी धर्म जीवेर शिखाए अर्थात निजे व्यक्तिगत भावे आचरण करी जीव मान को शिखई तांती। विश्व रे घड़ी संधि मुहूर्त रे जुग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मानव उद्धार कल्पे जीवनीय उद्दीपना दे से जहा दे जाई अछंती
जहाँ से तांको जीवन रे पतित प्रतिपालन करिछंती सेमिति कोनसी कथा बा आलोचना रे व्यक्त करि नाहंती जहाँ प्रत्यक्ष भाव रे निजे करि नाहंती। एनु से कहूथिले माय लाइफ इज मेसेज एंड माय मेसेज इन माय लाइफ। कहा जाए धर्म आचरणर वस्तु जे धर्म परिपालन करे तार दैनंदिन जीवन चलनी रे आचरण रे तथा वाक्य व्यवहार रे धर्म प्रस्फुटित हुए। जे इष्ट गुरु पुरुषोत्तमंक सहित युक्त हुई तांक प्रदर्शित पथरे चले साधना भोजन करे से अंत जगत रे परिशुद्ध हुए। तेबे अंतकरण रे परिशुद्ध जीवनर मध्य एक बही प्रकाश अछि जहाँ तांकर कथावार्ता आचार व्यवहार भितरे प्रकाशित होइथाए। तेणु श्री श्री ठाकुर कहूतिले जे गुरु केन्द्रिक जीव यापन करे तार चरित्र रे पतला अहंकार चिन्ह विश्वासर चिन्ह सत व्यवहार चिन्ह एवं उदारतार चिन्ह किछि ना किछि रहिब ही रहिब। यह निश्चित सत्यानुसरण आपण माने देखिबे। तेणु आसंतु सही से श्री ठाकुर अमीय कथा माधुरी अपूर्व आज्ञायनी चाहाणी भंगिमा केते भंगी जीवन को सजाड़ी देइची भंगा जीवन को सजाड़ी देइची से संपर्क रे आमे सुनिबा। आजिर जे गेस्ट स्पीकर अछंती श्रीजुक्त गोविंद प्रसाद गिरी सभापति ऋतिक ठाकुरंकर ए आम निकट बांगिरी पोषिरु मु निवेदन रखिबी दादा आमको प्रांजल भाव रे ठाकुरंकर से अमीय वाणी सहित आम मानंकु तांकर जादन रखी विमोहित करिवे। दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा आरंभ करते आज्ञा। लोक जल नमः कुद शरण प्रभु धोलक दगन प्रमुख जा देखन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी श्री लक्ष्मा युगाचार्य श्री बड़दा आज भरोसा सत्संग प्रधान आचार्य श्री दादा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम तत्सहित इष्ट परिवार सभी चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। एजी ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे उपस्थित थिबा समस्त ऋतिक कर्मी गुरु भाई मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त गुण अंतर श्रद्धाभक्ति जय गुरु प्रणाम। आज पवित्र दिन आमे जहा जानिछु लक्ष्मी पूजा रो अयम आरंभ होउछि। तेणु एई अवसर रे आज गोटे विशेष सत्संग आयोजन करछंती प्रणवेश भाई डॉक्टर प्रणवेश जहाँ भी हो तांकर जो भाई कहूथिले तांकर जो प्रचेष्टा आज आमे विच्छिन्न भितरे रहिछु परस्पर भितरे शारीरिक फिजिकली संपर्क रही पारु नाही देखि पारुनु आमे काहाकू किंतु पूजनीय बाबाईदा ए जो ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे गोटे इष्ट भाव जागृत कर रखिबा पई गोटे सुजोग जो सृष्टि कर देले एथि पई आमे ए सुजोग पाइछु। ए सुजोग हमकू श्रद्धेय प्रणवेश डॉक्टर प्रणवेश पटनायक भाई सी ए सुजोग सृष्टि कर दैछन्ती रायरंगपुर सत्संग विहार अनुकूल्य रे सर्वोपरि एथि पूर्वरु सुंदर भावरे जो सत्संगर परिचालक सुंदर भाव परिचालना करुले भजन कीर्तन कोरस भीतर देकरी श्री ठाकुर गुणगान हो जाइछि एवं प्रारंभिक सूचना क्रम रे मध्य परिचालक सुरेंद्र भाई
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା କିଛି ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବକ୍ତାର ଆସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୀର୍ଘ 35-38-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେଟା ପାରିଛି ଦୁଇ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ସ୍ୱସ୍ଥ ଦିନ ସଦାଚାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରଠୁ 83 ମସିହା ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଦିନ ଆଜି କର୍ମୀ ହେଇଛି, କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ 4ଟା କନଫରେନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, କିଛି ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ରଣାମ କରି ଆସୁଥିଲି। ଏତିକି ମୋର ନିଶା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ ବାଦ ଦେଇ ନାହିଁ। ସେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ହଉ, ଗୁହାଟୀ ହଉ, କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଠି ବି କୃଷ୍ଣନଗର ହଉ, ଯେଉଁଠି ବି ସିଏ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିଛୁ, ଆସିଛୁ। ଏଇ କେବଳ ମାତ୍ର ଚାହିଦା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କନଫରେନ୍ସ 321ତମ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା କାଲି 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେବା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ। ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ପାଦକ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ଏବଂ ରାଜୁ ଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ଦା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ। ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ 3 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା। ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ଯେ 3 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି ଆହୁରି ଦୀକ୍ଷା, 3.5 କୋଟି ଆହୁରି ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଣିଷ ଯେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ପାଏ ନା, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇକରି ଚାଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଦୁରାବସ୍ଥା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସା, ଦେଶ, ପରସ୍ଥିତି କାତରତା, ଏଇସବୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସିଏ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଖାଲି ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଗ। ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ମାତୃ ହୃଦୟ
ଗର୍ଭ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁବି ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବ। ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ। ସେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଆମେ ଯୋଉ ଯଜନ ରାଜନ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର କଥା, ଏସବୁ କଥା ବୃଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଇଦିନ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଆଈ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ହେଲେ ପୂଜା ନକର, ଦୀକ୍ଷା ନନେଲେ ପୂଜା ହୁଏ ନା। ତ ଯେତେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର କୁଳଗୁରୁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ମାନି ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ସିଏ ହିଁ ତୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା ସିଏ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ହୁଜୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ହୁଜୁର ମହାରାଜ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଦୟାଲ ଆଏଙ୍ଗେ ବାପ और बेटा होकर लीला करेंगे। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ସାହେବ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ସରକାର ସାହେବ ପାଖରୁ ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଆସିଲା, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ବୟସ ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଏକାଧାରରେ ସେ ମା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସରକାର ସାହେବଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ହେଲେ ମା ଏଇ ନାମ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ନା ସେ ଗର୍ଭରୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। ସେ ନିଜର ଆବିର୍ଭାବର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିକି ଆଲୋକ ରୂପରେ ଆସିଲି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତର ଦିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଦିକା ଆସିଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ, ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିତରେ ଆସିଲି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ମତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ସେ ଶୁଣିପାରି ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଟକିକି କୋଉଠି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଏବଂ ସେଇ ନାମୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯାହା ବି ହଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗାବତାର ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆସନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅର୍ଥାତୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ହିମାୟତପୁର ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏଇ ପରିବେଶକୁ ସୁଧାରା ଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଅନନ୍ତନାଥ ମହାରାଜ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନାଲ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ସାଧନା ସେଭଳି ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହାସଭା ଧର୍ମସଭା ହବ 1918 ମସିହା। ସେତିକି ବେଳେ ଯେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହି ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କର, ମହାସଭା କର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛ? ଏମାନେ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ? ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହାସଭା କରୁଛ କିଭଳି ଭାବରେ? କହିଲେ କିଏ ସେ ଆୟୋଜନ କରିବ?
कि कौन देखिल मो पाखे से भली भाव के मु जीवी नहीं केबे केबे भी नुहे मना करदेले श्री ठाकुर आसबे नहीं। परवर्ती समय चिंता पड़गला किशोरी मोहन अनंतनाथ महाराज समस्ते सतीश चंद्र गोस्वामी एम समस्ते चिंता कले किमिति आमे विश्वगुरु महासभा पुष्टियार जो होता ऐतिहासिक विश्वगुरु महासभा जो होता किमिति आमे नवा। परवर्ती समय अनंतनाथ साधक अनंतनाथ महाराज से साधना गृह को साधना गृह को चली गले एवं दीर्घ 3 दिन काल से रहिले एवं बाहरी आसी कहले मु कहूची तुम्हें जहा उत्सव श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विश्वगुरु अवतार पुरुष से भगवान जहाँ भी तुम्हें उपाधि दे पार मु कहूची तार प्रमाण मु अच्छी। परवर्ती समय श्री ठाकुर जाइथिले माता मनमोहिनी देवी मध्य जाइथिले आमे जानिछु। तेणु आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को विश्वगुरु भगवान अवतार प्रमाण करिवार प्रयोजन नहीं। असल कथा होची तांकु धरी चलिबार प्रयोजनीयता अच्छी। तांकु धरी न चलिले आज जे आचार्य देव श्री दादा चाहिंचंती दीक्षार कथा श्री ठाकुर सेदिन मध्य से कथा चाहिथिले। सेदिन श्री ठाकुर सेई हिमायतपुर से पद्मा नदी कूल शोचंती गोटे कोठरी भितरे सेठी अनंतनाथ महाराज दुर्गानाथ सानाल तांको सांगरे शुईथिले। हठात देखा जाइछि गभीर रात्रि रे श्री श्री ठाकुर उठिकी बिछणारू से दौड़ुचंती पद्मा नदी को नदी आड़ को एवं पछे पछे अनंतनाथ आ दुर्गानाथ सालान मध्य से पछे पछे गले। श्री ठाकुर देखुचंती जे एभली भाबरे किमिति माने पद्मा आड़ को जाउचंती नदी कूल रे काळे नहीं पड़िबे कि कोन एभली भाबरे देखुचंती जे ठाकुर आमे आसीचु गोटे देखुचंती गोटे ज्योति कहले हाथ ऊपर को उठिकी श्री ठाकुर कहउचंती हे दयालु हे परम पिता मु आउ पारिली नाही मु से भली मनीष पाइली नाही जहा को देई कि मु तुम काम मु करि परिबे लोकन को बंचाई परिबे मु आउ सही पारु नाही। एभली भाबरे सेदिन सेई दुर्गानाथ सानाल आउ अनंतनाथ तांको ठाकुर को गोड़ तले पड़ी जाई कि कहले ठाकुर आमे अच्छु आपण कथा समस्त घर पाखे नहीं घर घर नहीं प्रति मनीष पाखे नहीं पहुंचेबू जहाँ भी हो तांकर तो अवदान से जो माइल खुंट गोटे गोटे स्तंभ रही जाइए आमर ऐतिहासिक स्तंभ भाव में जीवन देकी उत्सर्ग करी आम आगे प्रतिष्ठित कर दी जाइए श्री ठाकुर को सी देखी जीवन इतिहास देखिले आम बुझीपर जे श्री ठाकुर को केते किभली भाव सी ग्रहण करिसंती। समय साधना भीतर गोटे घटना आपण माने समस्ते जानिचंती गभीर ये जो नाम ध्यान आम साधना कर नामर शक्ति केते से कथा गभीर रात्रि रे बसिकी नाम ध्यान कथा तो कुहा जाइछि नाम करुचंती एवं परवर्ती कोठरे तांकर पिला और मां को नेगिरी से रहिचंती जेतेबेले पिला माने रात्रि रे क्रंदन करचंती कोनसी कारणवशत से क्रंदन करचंती तांका नाम रे व्याघात आसिला। परवर्ती समय एवं से नाम करू करू मने मने चिंता करदेले जे मोर प्रभु को नाम करवा समय जदि व्याघात आसे सेठी जदि किछि विघ्न आसे तो एभली पिला न रहिबा भल। तो यही कथा चिंता करू करू से सकाळ हो जाइछि। परवर्ती समय देखा गला पिला मानकर असुस्थ हो गले। ठाकुर पाखरे जाइकिरी कहिले कौन करी परम पिता पाखरे जहाँ तो कही देइछो से तो मंजूर हो जाइछि तेणु करिवार किछि ने जहाँ भी हो औषध श्री ठाकुर औषध समस्त देले समस्ते किछि सुस्थ हो गले एवं से भितरे किछि असुस्थता वशत रहीगले। परवर्ती समय ठाकुर पाखे जितेबाला कहते जहाँ भी हो परम पिता पाखे जितेबाला नवेदन हो जाइछि आमको गोटे हेले छाड़ीबा पई हबो से स्वर्ग माने श्री ठाकुर से परम पिता पाखक से चली जावाई चाहे। जहाँ भी हो बड़ जो मैंने अच्छा प्रति श्रद्धा प्रीति सेवा भितर देके भल पाइबा अच्छी तेणु अंतत छोटटा भितरे श्रद्धा प्रीति आम दे पारिनु ताकू हेले भी आमको छाड़ीबा पई हबो। जहाँ भी हो उद्देश्य होची ए नाम
ए नामर शक्ति केते आमे जदि मनीष गभीर विश्वास सहित ए नाम को मनन करी जहा चाहिबो ताहा हेई पारिबो श्री ठाकुर कहिथिले। तेणु श्री ठाकुर आ गोटे छोट कथा এই जो नामर कथा दीक्षार कथा प्रतिटी मनीष पाखरे श्री ठाकुर जो कहिथिले ए विश्व जेते अछि नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हो ए सतनाम এই जो नामर कथा से ननी गोपाल चक्रवर्ती तांको जीवनर कथा आम समस्ते जानिछु आजीवन सेक्रेटरी थिले सत्संगर ज्योतिरित्तिक शेष पर्यंत थिले। सेई ननीदा सेदिन जेतेबेले श्री ठाकुर खाई सारी शयन कक्षरे विश्राम नौचंती एवं एभली गोटे समय थिला श्री ठाकुर शोइबा परे नंदा आसुथिले तांको रूम को से समय देखा गला जे रूम रे आउ श्री ठाकुर सोई पारुनांती सी एपट सेपट होउचंती बाध्य होइकरी ननी गोपाल चक्रवर्ती तांको पाखु गले सेदिन से निर्जन रात्रि रे एका अछंती सी कहले आपण सोनांती काहे कि आपण सोई पडंतु विश्राम करंतु कहले मु कोन करिबी ए जो कोलाहल सुना जाउछि से आत्मचित्कार सुना जाउछि तुम सुनी पारुछ किछि देखा गला निर्जन निस्तब्ध भाव रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से बिछना रे अछंती बसिजंती ननी गोपाल चक्रवर्ती से आंठू माडी की बसिजंती तुम किछि सुनी पारुछ से निस्तब्ध रात्रि भितरे से कहले साई शब्द भितरे हाँ हाँ कोलाहल किछि सुना जाउछि गोटे स स शब्द होछि एई जे आर मनीषर आत्मचित्कार मु शुणी पारु नाही बहुत शुद्ध आत्मा चाहूचंती से आसी पारु नाहंती एवं प्रवृत्ति रंगित मनीष निज प्रवृत्तिर अधीनस्थ होइकरी से चाली दुख कष्ट पाउचंती सेथरु रक्षा पाइबा पई आ उपाय नाही किए को ए काम करिवो श्री ठाकुर ए जो सतनाम घरे घरे प्रतिटी मनीष पाखरे किए नहीं पहुंचाई दब एभली भाव रे श्री ठाकुर तांकु प्रश्न करथिले तापरे ननी गोपाल चक्रवर्ती कहिथिले कहले मु समस्त घर घरे घरे नहीं मोर जीवन थिबा पर्यंत मु समस्त को पाखरे ए कथा पहुंचाई देबी टिके आश्वस्त होइकरी से विश्राम नहीं थिले ये हेले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तेणु श्री ठाकुर तांकर जीवन काल भितरे गोटे जो 25,000 बाणी गद्य पद्य बाणी मिसिकरी छड़ा मिसिकरी 25,000 बाणी देथिले से भितरु आर्यपीति मुख गोटे बाणी 10,000 पाखापाखि बाणी एभली गोटे सेठी से दिनकर बाणी रे से कहउचंती गोटे छोट बाणी मु सेटा पढ़ी देबा पई चाहे प्रयोजन अछि वर्तमान जे मु जहा कहिछि ताहा तुमे माने करिलो नाही मु जहा कहिछि ताहा तुमे करिलो नाही विशेष जोर देई जहा कहिछि विशेष शैथिल्य सहित से गुडी को अवज्ञा करिछ एई ऊर्जी उद्यम हरा श्रद्धा निष्ठा हरा शाश्वत जीवन नहीं गोटे भक्त अभिनिवेशी अनुचरण रे निथर उच्छल तृप्ति नहीं बसी रहिछ बेस दिन काटुछ एटा किंतु तुम मानक पक्षे भारत कहीं पृथ्वी पक्षे सांघातिक संघात सृष्टि करुछि सथ्यल्य परिभृत अपटु जीवन नहीं सभी को पाखरे अपटु जाजन रे जो बधनार सृष्टि करुछ जे कृति अनुचलन उदाहरण दे चालुछ सेथिरे किछि दिन परे तुमे होई रहिबो कि ना संदेह उद्भ्रांत विधि उल्लंघनी अनुचलन विपाक सृष्टि करि थाए जीवन को खर्ब ही करि तळे समाज परिवेश और शासन संस्था सब ही शासन लिप्त परिवृत्ति सहित कुत्सित रही यात्री होई चालू थाए दैनंदिन जीवन रे। तेणु कहे एबे भी आस एबे भी उठी छिड़ा हुओ एबे भी कहे एबे भी करो चालो से शाश्वत अमृत पथ तुम मानक अंतर रे ही अभिदीप्त होई रहिछि उच्छल अग्रगतिर सेई आड़े ही आगे चलो निजे बंचो अन्य को बंचाओ भविष्यत को स्वर्ण प्रसु करी तोल नहेले अंध तमसा घनघटा छन्न होई उठिबो नरकर अटहास्य काहाकू अवदलित करने को छाड़िब नहीं किंतु बाणी संख्या
892 ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୁଖର। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଶିଶି ଠାକୁର କେତେ କରୁଣ ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସେଇ ଘୋଷଣା ସେ କଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ଦାସ ସେଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ଉତ୍ସ ହୁଏ। ଠିକ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାହା ନହେଲେ ଧର୍ମ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମଟା ଆଚରଣରେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବା କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସେଇ ପୂଜା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କର ଯଦି ଆଚରଣ ମୋ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତ ନ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, যতই কর পূজা ফুল তুলসী গঙ্গা জলে, অনুশীলনী কৌশল না জানলে জ্ঞান হবে না কোন কালে। বেদ পড়ো আর গীতাই পড়ো, তাতে কিছু হবে না, তা যদি না করে বুঝি সুঝি বাস্তবে করো অর্ଜনা। ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଚରଣ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କର, ସେଇଠି ହିଁ ପୂଜା ସାର୍ଥକ, ସେଇ ଦେବଦେବୀ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବେ। ସେଦିନ ସେଇ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଣ ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ଜନଗଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି ଯିଏ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯିବ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇ ପୂଜାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା। ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ନାମ ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାଟା, ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରିବାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ବି ସେଇ ଅବଦଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଛାଡିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଘନ ଗୋଟା ନରକ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଶିଶି ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ 1969 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଶି ଠାକୁର ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ, ଶରୀର ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଡିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, କେମିତି ଚାଲିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସେ ବାବା ତ କେବେ କହୁନଥିଲେ, ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ ସେ ବାବା ବୋଲି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାହା ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡିଥିଲା। ସେଦିନ ଯୋଉ କଲିକତାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ 14 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ହବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଏଭଳି ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଆଜି 14 ଦିନ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଦିନ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିକିରି ସିଧା ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ ଧରିକିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ମାତା ଶିଶି ବଡମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ କେମିତି କଣ ହବ, ଯେ ସେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ଯଦି ନାଇଁ ଯିବ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ଅନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେଗ ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ଶିଶି ବଡ଼ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଏ ଏତେ ଦରଦୀ ଥିଲେ ଯେ ସହପାଠୀକୁ ତାଙ୍କର ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଫି ଦାଖଲ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ସହପାଠୀକୁ ସେ ଅଭାବ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମା କରିଦେଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଥିଲେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ, ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହେ।
ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାତା ମନୋମୟୀ ଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁ ପାସ୍ କଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପଢିବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡରେ ଯାଇକିରି ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଭାବରେ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଇକିରି ଆଡମିସନ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅନାଟନ କିଛି ନିଅନା, ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନେଇଥିଲେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା କିଛି ପଇସା ଏବଂ ମାସକୁ ମାସ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ସେ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ 2 ମାସ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ମତେ ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲା ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କଳ ପାଣି ପିଇକିରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରେ ପଢି ପେଟ ଅସୁସ୍ଥ ରେ ଡାକ୍ତରୀ ଏଲୋପାଥିକ ପଢିଲେ, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ କରିକିରି ଆଚରଣ କରି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଇଲା ଗୋଦାମର କୁଲି ମାନେ କେମିତି ଦାଦା ଠାକୁର ବୋଲିକିରି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନର କଥା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ କଣ ହବ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନନିଦାଙ୍କର ସେବା ନେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଗଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ତ ଏଭଳି କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତୃପ୍ତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଥିରେ ଯାଉ କିଛି ପାଇପାର ଯଦି ପାଇବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅ ନା କିଛି, ଯେତେ ପାର ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ନେବାରେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱାର୍ଥ, ନେବାରେ ବଢେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଠାକୁର ପାଖରୁ କିଛି ନିଅ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନିଅ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାର ଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେବାର ଭାବନାଟା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଏଲାଉନ୍ସ ସେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଫିସରୁ ସେ ନେଉଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାତିରେ ସେ ପଢିଥିଲେ, ସେ ବହିଟିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେ ଠାକୁର ବୁଝିନେଲେ କି କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ, ନନିଦା ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କଥା, କହିଲେ ତାହେଲେ ଯା ଅଫିସରେ ଯାଇକି ତୁ ଲେଖିଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେତିକି ବି ଅର୍ଘ୍ୟ ସେ ପାଉଥିଲେ, ଭତ୍ତା ଏଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ପାଉଥିଲେ, ପରିବାର ପରିବେଶ ସେ ଚଳୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କେତେ 300 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ସେବା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ପରିବେଶ, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ଦେଶ ଦୋଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ତ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟୀ ନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ବି ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ପିତା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ତ ଶିଶି ବଡ଼ଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଶିଶି ଦାଦା, ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା, ଅବିନ୍ଦା, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା, ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ
से दीक्षार कथा तेणु सर्वोपरि से दीक्षा भीतर देकरी आमे समस्ते प्रतिटी मनीष जदि आज जो भाइरस गोटे आसी जो कोरोना भाइरस बोली आमे कहूचु गोटे मनीष को छुईले आउ गोटे मनीष को एभली भाव में समग्र व्यापी जाउछि तेणु आतंकित अवस्था रही आमे এই जो भक्तिर ये नामर भाइरस जदि प्रतिटी मनीष पाखे कहीदेबा आज जे दीक्षा नेला काली सी आउ जन को करबा एभली जदि आमे चेष्टा करू प्रतिनियत आमे चेष्टा करबा एठू आज जे काली जो निर्देश देले आचार्य देव शिशि दादा चाहिथिले आज मु जाजन आरंभ करिवे हुए तो मु तांको संसर्ग न जाई पारिबे तांको मु न छुई पारिबे तांको संपर्क आसी न पारे मु तो कथा कहि पारिबी जाजन करि पारिबी जाजन भीतर देकरी किंतु तांको बंचिवार बढ़िवार कथा मु कहि दे पारिबे एई भली जदि करू आमे शिशि ठाकुरंकर आवर जो 3 कोटी दीक्षा बा आचार्य देव शिशि दादांकर 3.5 कोटी दीक्षा अचिरे हेई पारिबो से जतबे चाहितंती हबो ही निश्चय किंतु आमे जे जेते जोगान दे पारिबा सेते हेई उठिबा तेणु समस्तंकर मंगल कामना करूची एई भली भाव रे ए जो श्रद्धेय प्रणवेश डॉक्टर प्रणवेश सी आज जो गोटे साधु उद्यम चेष्टा करिसंती चालुचंती सी आहुरी केमिति सुंदर भाव करि पारन परम पिता को चरण में प्रार्थना जणाए सी आहुरी तांकर उद्यम साधु उद्यम जे आहुरी बलवत्तर हो आहुरी वृद्धि प्राप्त हो एवं ए ऑनलाइन माध्यम रे मिसिथिवा समस्त गुरु भाई माँ भाई मानकु से दिन से शेष कीर्तन टी रु जानी पारिली से बयस मोर अनुमान रे से 12 रु पारई पारु नाही एभली भाव रे जदी गुटे युवक माने पिल्ला जदी कीर्तन करे तार भविष्य तो निश्चित भाव रे उज्जवल होतबो मते बहुत भल लागिला किंतु तांकर सोलतर ताळ जहा भी से करिसंती तांको भितरे तो एभली भाव रे आहुरी उत्तरोत्तर से माने उन्नति करंतु समस्ते आज जो परिचालक सुरेंद्र भाई जे सुंदर भाव रे मध्य परिचालना करथिले तेणु तांकर एवं उपस्थित समस्तंकर मंगल कामना करी प्रभु चरण प्रार्थना जाए दयाल समस्त शांति सुस्थ आनंद रखिथांतु जय गुरु।